آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان جمعہ کی حرمت کو پامال کرنے والوں کا انجام، یعنی جو سستی کے ساتھ جمعہ چھوڑتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھتے، توجہ نہیں کرتے، سستی کرنے والے ہیں، ان کا کیا انجام ماضی میں ہوا اور کیا انجام ہونے والا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ آج کے خطبہ میں نے آپ کے سامنے جمعہ کے فضائل اور جمعہ کی برکات وہ ذکر نہیں کرنی۔ یہ نہ سمجھیے گا یہ تو ہمیں سال پہلے پتہ ہی کہ جمعہ کے فضائل کیا ہیں، تو ہمیں پہلے پتہ۔ جمعہ کے فضائل نہیں، بلکہ جو جمعہ کو چھوڑنے والے ہیں، ترک کرنے والے ہیں، یا جمعہ میں لیٹ آنے والے ہیں، جمعہ کو اہمیت نہیں دیتے، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس بارے میں انشاءاللہ العزیز بات ہوگی۔ ابتدا ہی میں یہ بات سمجھ لیں کہ جمعہ ادا کرنے والے، جمعہ پڑھنے والے، جمعہ کے لیے آنے والے، وہ اپنا ذہن تین طرح کے بنا کر آتے ہیں۔ پہلے لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم اہتمام کے ساتھ وضو کر کے، غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کر، ساری سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم جائیں گے اور خطیب صاحب جو بھی بیان کریں گے ہم اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پہلے ذہن والے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اہتمام بھی کرتے ہیں اور اہتمام کے ساتھ ساتھ ان کی سننے کی بھی نیت ہوتی ہے کہ ہم نے وہاں پر سننا ہے، توجہ کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہوتے ہیں جو صرف اہتمام کرتے ہیں، جمعے کا اہتمام کر لیا اور غسل کر لیا، خوشبو لگا لی، وضو کر لیا، اچھے کپڑے پہن لیے، لیکن ان کے یہ ہوتا ہے کہ یار جمعے میں جا کے آرام سے سوئیں گے، نیند بڑی پیاری آتی ہے، کیونکہ جمعے میں نیند بڑی میٹھی آتی ہے۔ یہ دو قسم کے لوگ، دوسری قسم کی پارٹی ہوتی ہے۔ اور تیسری قسم کے لوگ جن کو نہ سننے سے غرض ہے، نہ ہی وہ اہتمام کرتے ہیں، یعنی جمعے کی کوئی اہمیت ان کے ہاں نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں جمعے کا دن ہمارے اوپر اللہ نے، ہمارے رب نے کیا چیزیں ہمارے اوپر فرض کی ہیں اور کن کن چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے، کن چیزوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، کوئی ان کو اس سے غرض نہیں ہوتی۔ یہ تیسری قسم کے جو لوگ ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے۔ آپ کا اور میرا، ہر جمعہ میں آنے والے ہر شخص کا یہ ذہن اور یہ مائنڈ ہونا چاہیے کہ ایک تو ہم نے اہتمام کیا ہے، مکمل طور پر غسل اچھی طرح کیا ہے، کپڑے اچھے پہنے، خوشبو لگائی ہے، اور باادب طریقے کے ساتھ ہم مسجد میں آئیں، امام کے قریب ہو کر بیٹھیں، خطبہ سنا ہے۔ خطبہ سننے کے بعد ایک چیز تھوڑی سی اور ایڈ کر لیں کہ خطبہ سننے کے بعد جن چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلائی جائے گی ہم نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے روکا جائے گا کہ یہ چیزیں نہیں کرنی، ان سے ہم رکنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمارا، میرا اور آپ کا، جمعہ میں آنے والے شخص کا، ہر انسان کا یہ ذہن ہونا چاہیے۔ اس کے بعد صحیح ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ جمعہ کی تاریخ کیا ہے، یہ جمعہ کیسے شروع ہوا ہے، کس نے شروع کیا ہے، آغاز اس کا کیا ہے، تاریخ اس کی کیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس جمعہ کے دن کا نام یوم العروبہ، عروبہ کہا جاتا تھا۔ اور عروبہ، توجہ میری طرف، عروبہ عربی زبان میں اس عورت کو کہا جاتا ہے جو عورت اپنے خاوند سے بے پناہ محبت کرے، اس عورت کو عربی زبان میں عروبہ کہا جاتا ہے۔ اور اس دن کو، جمعہ والے دن کو، عربی زبان میں زمانہ جاہلیت میں رسول اللہ کی آمد سے پہلے اس کو کہا جاتا تھا یوم العروبہ، یعنی محبتوں کا دن، محبتیں بانٹنے کا دن، محبتیں پھیلانے کا دن۔ لیکن کتنے افسوس کی بات ہے، جو دن محبتیں بانٹنے کا تھا، محبتیں پھیلانے کا دن تھا، لوگوں کے دل جوڑنے کا دن تھا، آج وہی دن نفرتیں پھیلانے کا دن بن چکے۔ آج کے دن ہی میں ہی ممبروں کے اوپر فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے، آج ہی کے دن نفرتیں بانٹی جاتی ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے سے توڑا جاتا ہے، توڑنے کی باتیں کی جاتی ہیں، جبکہ زمانہ جاہلیت میں، اسلام کے آنے سے پہلے بھی یہ دن محبتوں کا دن ہوتا تھا۔ لوگ اس دن کا نام ہی یوم العروبہ رکھا تھا، محبتوں کا دن، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کا، بیٹھنے کا، محبتیں بانٹنے کا دن۔ تو پھر یہ یوم العروبہ سے یوم الجمعہ کیسے ہوا، یہ توجہ سے سنیے گا۔ اسی دن پھر اہل عرب نے زمانہ جاہلیت میں، رسول اللہ کی بھی آمد نہیں ہوئی، ابھی رسول اللہ دنیا میں تشریف نہیں لائے، آپ کے جد امجد جن کا نام تھا کعب بن لؤی، کیا نام تھا جی؟ کعب بن لؤی، یاد رکھیے گا، کعب بن لؤی جی آپ کے جد امجد میں آتے ہیں۔ انہوں نے اس دن یوم العروبہ کے دن لوگوں کو جمع کرنا اور لوگوں کو انسانیت سکھانی، انسانیت کا درس دینا کہ لوگوں آپس میں لڑو نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بغض، حسد، کینہ، یہ نفرتیں نہ پھیلاؤ، کیونکہ یہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں کیا دن تھا، یوم العروبہ، محبتوں کا دن۔ تو یہ کعب بن لؤی جو کہ رسول اللہ کے جد امجد تھے، ان کو یہ درس دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ یہ محبتیں بانٹنے کا دن، اس دن لڑا نہ کرو، اس دن نفرتیں نہ پھیلایا کرو، جنگ اس دن نہیں ہونی چاہیے،
क्योंकि कबाइल आपस में लड़ते झगड़ते मरते तलवारों के साथ काटते एक दूसरे को। तो ये फिर उस दिन जो है ना लोगों को इकट्ठा करके यौमुल उरूबा के दिन इकट्ठा करके लोगों को वाज़ो नसीहत किया करते। फिर ये आगे इस्लाम आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, आपकी दावत मदीना मुनव्वरा के अंदर फैलती है। आपके एक जानिसार आपके सहाबी हजरत साद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह के उसी जद्द अमजद काब बिन लुवई की उसी सुन्नत को उसी तरीके को बरकरार रखा। उन्होंने इसी उरूबा वाले दिन लोगों को जमा किया और जमा करके लोगों को वाज़ो नसीहत की और फिर नमाज अदा की। ये है जी जुमे की सबसे पहली तारीख। सबसे पहला इस्लाम के अंदर जो जुमा पढ़ाया गया वो मदीना मुनव्वरा में हजरत साद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया था। फिर इसी मुनासबत से, क्योंकि यहाँ पर लोग जमा होते थे, जमा होकर लोगों को वाज़ो नसीहत की जाती थी, लोगों को अच्छाई की तालीम दी जाती थी, मोहब्बतों का पैगाम बांटा जाता था, नफरतों से लोगों को बचाया जाता था, नफरतों से दूर रखा जाता था और लोगों को मोहब्बतों का दर्स दिया जाता था। इसी वजह से इसका नाम यौमुल जुमुआ पड़ गया, यानी इकट्ठा होने का दिन। तो समझ लगी जी इस पूरी हिस्ट्री की ये जुम्मा शुरू कैसे हुआ, इब्तदा इसकी क्या है। फिर ये ऐसा इस्लाम के अंदर एक रोशन मीनार बना, ऐसी इसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अंदर बरक़ात का दिन रख दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सही बुखारी 896 हदीस का नंबर है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अपने असहाब को तसल्ली देने के लिए कि हम उम्मत मोहम्मदिया आए तो सबसे बाद में हैं कि यहूदी हमसे पहले गुजर चुके, तौरात हमसे पहले आ गई, ज़बूर हमसे पहले आई, इंजील हमसे पहले आई, ईसाई वो हमसे पहले आ चुके, हम बाद में आए हैं, बाद में आए हैं लेकिन तवज्जो मेरी तरफ, हम आए तो बाद में हैं लेकिन जन्नत में हम सबसे पहले जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने यहूदियों के लिए जो दिन मुकर्रर किया वो हफ्ते का दिन था कि हफ्ते का सारा दिन तुलुए फजर से लेकर और गुरूब आफ्ताब तक सारा दिन उन्होंने इबादत करनी होती थी। और ईसाइयों ने यहूदियों की जिद के अंदर आकर कि उन्होंने हफ्ते का दिन रखा, असी इन्ना का दिन नहीं रखना, उन्होंने फिर अगला दिन इतवार वाला दिन इसको अपनी इबादत के लिए पसंद किया। रसूलुल्लाह फरमाते कि इस जुमे वाले दिन को यौमुल उरूबा को अल्लाह ने हमारी उम्मत मोहम्मदिया के लिए खास फरमाया। अल्लाह ने इसको यहूदियों से भी बचा के रखा कि नहीं, ये मैंने जो दिन है ये मैंने अपने नबी अपने महबूब को देना है और अपने महबूब की उम्मत को देना। तो ये दिन रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि यहूदियों के लिए पूरा दिन मुकर्रर था, शुरू दिन से लेकर गुरूब आफ्ताब तक सारा दिन उन्होंने इबादत करनी होती थी, कोई और काम नहीं कर सकते, तिजारत नहीं कर सकते, माशी लेन देन खत्म, लोगों के साथ मिलना जुलना उठना बैठना बिल्कुल खत्म था, बस सारा दिन तस्बीह अल्लाह अल्लाह करो। और ईसाइयों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और उनकी पसंद के मुताबिक इतवार वाला दिन रखा। आज भी सर, आज भी आप देखें ईसाइयों के जो गिरजाघरों के अंदर इतवार वाला वो सारा दिन बैठते, वो नहीं तो उनके पादरी बैठते कि सारा दिन वो चिमटे बजाकर जैसा भी उनका इबादत का तरीका वो इबादत करते हैं। लेकिन कुर्बान जाएंगे इस्लाम पर और मोहम्मद रसूलुल्लाह की सीरत पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे पूरे दिन का मुतालबा नहीं किया कि बस जुमे वाला दिन हो तो तुम तुलुए फजर से लेकर गुरूब आफ्ताब तक बैठ जाओ, अल्लाह अल्लाह करनी है, कोई और काम नहीं करना, किसी से मिलना नहीं, कोई नहीं जुड़ना और तिजारत नहीं करनी, मईशत नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। नहीं, अल्लाह ने यह पाबंदी नहीं लगाई। मेरे रब ने क्या पाबंदी लगाई हम पे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, कि जुमे वाले दिन आगाज से लेकर तिजारत करो, मईशत करो, लोगों से मिलो, बाजारों में जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। लेकिन जब इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअ, कि जब जुमे वाले दिन जुम्मे की आज़ान दे दी जाए, तुम्हें नमाज के लिए बुलाया जाए, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, फिर अपनी दुकानें, अपनी तिजारत, अपनी मार्केट, अपनी मईशत सारा कुछ बंद कर दो, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, उस वक्त अल्लाह के जिक्र की तरफ आ जाओ, वज़ारुल बैअ, और तिजारत को छोड़ दो। तो जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत मोहम्मदिया के लिए सिर्फ और सिर्फ चंद घड़ियां, जो ज्यादा से ज्यादा भी की जाए तो 1.5 घंटा सवा घंटा बनता है, इस खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मोहम्मदिया को पर कर्म यह किया कि सिर्फ 1.5 घंटा उम्मत से मांगा, लेकिन अजर इसके अंदर यहूदियों से भी ज्यादा रख दिया, अजर इसके अंदर ईसाइयों के पूरे दिन से ज्यादा रख दिया। और ऐसा फिर अजर जो कोई रसूलुल्लाह फरमाते हैं जी, जो कोई बुखारी से मुस्लिम की हदीस है, जो कि गुस्ल करके मुकम्मल एहतमाम के साथ मस्जिद में आता है जुम्मे के लिए, और की नीयत नहीं उसकी, सिर्फ यह है कि मैंने इमाम के करीब बैठकर जुम्मा सुनना, खुतबा सुनना, जो वहां पर अल्लाह का पैगाम सुनाया जाए मैं सुनूंगा, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करूंगा, और किसी को तकलीफ नहीं देता, किसी के लिए अजियत का बायस नहीं बनता, कोई लगव बात नहीं करता, और मुकम्मल अपनी नमाज मुकम्मल करके वो चला जाता है, तो एक कदम के बदले के ऊपर 1 साल की रोजों का सवाब
और 1 साल के क़याम का सवाब मिलता है। किस कदर ये अजीम शान है। सिर्फ 1 घड़ी 1 घंटा 1.5 घंटा अल्लाह ने मांगा। अब आए जी उन लोगों की तरफ जिन्होंने इस हुर्मत को पामाल किया, उनका अंजाम क्या हुआ। वो बड़ा मशहूर वाक़या, बहुत मशहूर किस्सा है। आपने उसको और एंगल से सुना हुआ है कि वो एक जी बस्ती थी, वो मछलियां पकड़ा करते थे, अल्लाह ने उनको बंदर बना दिया। ना, आपने इसको एक एंगल से सुना है, आपने सिर्फ इसकी एक चीज के ऊपर गौर किया है। आए मैं अर्ज करता हूं आपके सामने कि असल वाक़या हुआ क्या था, कौन सा जुर्म इस कौम ने किया था, वो कौन सी बगावत इस कौम के अंदर थी जिसकी वजह से अल्लाह ने इनको ऐसे अजाब में मुब्तला किया कि इनकी शक्लों को अल्लाह ने तब्दील करके रख दिया। अल्लाह फरमाते जी 9वां पारा सूरा आराफ, अल्लाह फरमाते वस्अलहुम अनिल क़रयति अल्लती कानत हादिरतल बहर, क्या महबूब इनसे सवाल कीजिए, इन बनी इसराइल से, इन यहूदियों से पूछिए, अनिल क़रया उस बस्ती के बारे में, अल्लती कानत हादिरतल बहर जो कि समुद्र के किनारे आबाद थी। उनका सारे का सारा लेन देन, सारी की सारी मईशत, सारी की सारी जिंदगी का गुजर बसर वो मछलियों के ऊपर था। मछलियां पकड़ते, उसकी तिजारत करते, खुद अपने खाने के लिए, अपना घर चलाने के लिए वो मछलियां पकड़ा करते थे। तो अल्लाह ने सही बुखारी के अंदर हदीस जो मैंने अभी आपको सुनाई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए हफ्ते का दिन मुकर्रर कर दिया कि हफ्ते वाले दिन कोई तिजारत नहीं, कोई मईशत नहीं, कोई मछलियां नहीं पकड़नी है, कोई लेन देन वाला मामला नहीं करना, बस सारा का सारा दिन तुमने अल्लाह के घर में बैठकर रब की इबादत करनी है। लो जी, अब उनकी आजमाइश शुरू हुई। तवज्जो जी, तवज्जो मेरी तरफ। अब उनकी आजमाइश शुरू हुई और आजमाइश अजीजों इतनी सख्त है, उस तरह की आजमाइश उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर भी आई है और उम्मत मुहम्मदिया के ऊपर भी आजमाइश आती है। क्या हुआ जी, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं इज़ तातीहिम हितानुहुम यौम सबतिहिम शुर्रा, कि जब हफ्ते का दिन होता तो दरिया के अंदर, समुद्र के अंदर मछलियां उनके सामने शुर्रान फुदकती, छलांगे लगाती उनके सामने, उनकी आंखों के सामने आती। लेकिन वयौम ला यस्बितून ला तातीहिम हितानुहुम, लेकिन जब हफ्ते का दिन ना होता, अगला दिन इतवार वाला दिन आता तो कोई मछली नहीं। अल्लाह फरमाते हैं कज़ालिका नबलूहुम, इस तरह हमने उस कौम की आजमाइश की। तो वजह से जी बात सुनिएगा और आपने मेरी बात की तस्दीक भी करनी है। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताना गलत है। क्या हमारे मुआशरे में, क्या हमारे लोगों में, हमारी मार्केट में ऐसा नहीं होता, जो ही अजान का वक्त, अजान की आवाज़ आती है, जो ही अजान और नमाज का टाइम हो जाता है, दुकानों के ऊपर गाहकों का रश लगता है? नहीं, होता है कि नहीं ऐसा? सेम यही मामला इस कौम के साथ हुआ था कि जब हफ्ते का दिन होता तो सब तीन शुर्रान, वो मछलियां इनके सामने फुदकती, मछलियां इनके सामने आती, लेकिन वह यौम ला यस्बितून ला तातीहिम हितानुहुम, लेकिन जब हफ्ते का दिन गुजर जाता, हफ्ते का इबादत का वक्त खत्म हो जाता, फिर मछलियां भी खत्म। जैसा कि हमारे मुआशरे में, हमारी मार्केट में जो ही नमाज का अजान का वक्त होगा, गाहकों का रश लग गया, अजान खत्म, नमाज का टाइम चला गया, लो जी गाहक भी खत्म हो गए। ये अजीजों, ये दुकानदारों, मार्केट वालों, ताजरों, ये आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश होती है। ये आजमाइश बनी इसराइल के ऊपर भी डाली गई थी कि जब उनकी इबादत का वक्त होता तो मछलियां फुदकती, उनके सामने आती, छलांगे लगाती, लेकिन जो ही इबादत का वक्त खत्म हुआ तो मछलियां भी खत्म। अब उन्होंने जी हीला तलाश किया। उन्होंने कहा यह तो बड़ा काम खराब है कि हफ्ते वाले दिन जिस दिन रब ने हमें इबादत के लिए कहा मछलियां नहीं पकड़नी, और रब ने हमारे ऊपर उस दिन की हुर्मत को डाल दिया कि इस दिन की हुर्मत है, तुमने शिकार वगैरह नहीं करना, तिजारत नहीं करनी, मईशत तुम्हारी इस दिन नहीं चलेगी। उन्होंने क्या किया, तवज्जो, उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे नदी नाले बनाए, छोटे छोटे नाले बनाकर आगे बहुत बड़े तालाब बना दिए, ताकि दरिया से जो भी मछलियां आए, जो भी उस तालाब और उस नहर के रास्ते से आए और बड़े से तालाब के अंदर आकर जमा हो जाए, तो हम अगले दिन, इतवार वाले दिन जाकर उनको पकड़ लें। को गलत किया था जी, इंसानी अकल को जरा दौड़ाएं, शरीयत को एक साइड पर रखें, अकल को सोचे। अकल कहती है बिल्कुल ठीक किया था, इंसानी अकल यही कहती है कि यार वो हफ्ते वाले दिन उन्होंने शिकार तो नहीं किया था, हफ्ते वाले दिन की हुर्मत को पामाल नहीं किया, अभी सिर्फ ये कि उन्होंने एक हीला और बहाना तलाश किया है कि यार हफ्ते वाले दिन मछलियां आती हैं, उनका रास्ता ये बनाया जाए ताकि बड़े तालाबों के अंदर जाकर जमा हो जाए, जो ही अगले दिन आए हम जाके पकड़ लेंगे। लो जी, हमने हुर्मत को भी नहीं तोड़ा, इबादत भी कर ली और रब की हुर्मत को पामाल भी नहीं करते हुए मछलियां भी हाथ में आ गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को उनका ये अमल पसंद नहीं आया कि जुमे इतवार, अब बैठे होते मस्जिद में, बैठे होते इबादत गाह में, सारा ध्यान, सारी तवज्जो उनकी उधर मछलियों की तरफ होती कि वो जी मेरी मछली मेरे तालाब में इतनी आ गई होंगी, तेरे तालाब में इतनी आई होंगी, और तेरा तालाब का रास्ते में पानी ज्यादा है, तेरे तालाब में मछलियां ज्यादा आ गई, मेरे तालाब में कम आई, क्यों? सारी सोचे उधर की। लेकिन क्या हुआ जी, अब उनके 3 ग्रोह बने।
आपने यहां से ये वाकया सुना, वो शुरू से नहीं सुना हुआ। शुरू ये था कि हफ्ते की हुर्मत को उन्होंने पमाल शुरू किया था, हफ्ते की हुर्मत को उन्होंने तोड़ा था। तो हुर्मत को तोड़ने की वजह से उनके 3 ग्रोह बन गए। एक ग्रोह जो कि इस तरह के हीले बहाने बनाकर मछलियां पकड़ता था, आगे तालाब बनाए हुए थे। दूसरा ग्रोह वो ये था, वो कहते इन्होंने अपनी कब्र चु जाना, असा अपनी कब्र चु जाना, ए खुद जवाब दे होसन, असा ना कोई भी इतना ना मामला कर सो। ये उनका रेन था कि इन्होंने रब खुद इनसे पूछेगा, हमने अपनी कब्र में जाना है, इन्होंने अपनी कब्र में जाना है। लेकिन तीसरा ग्रोह कौन था? तीसरा ग्रोह ये था कि जो कि खुद भी उस जुर्म से, खुद भी उस हुर्मत को पमाल करने से बचता था और उनको भी रोकता था, जो कि खुद भी वो गुनाह और जुर्म नहीं करता था और उनको भी रोका करता था। लेकिन जब अजाब आया तो फिर क्या हुआ जी? दोनों के दोनों ग्रोह, एक जो मछलियां को बहाने के साथ पकड़ा करता था, हुर्मत को पमाल किया करता था, और दूसरे नंबर पर जो कहते थे इन्होंने अपनी कब्र चु जाना, हमने अपनी कब्र में जाना है। सर ये दोनों के दोनों ग्रोह, कुरान कहता है अनजैनल्लज़ीना यनहौना अनिस्सू, हमने सिर्फ उस ग्रोह को, उन लोगों को निजात अता फरमाई, यनहौना अनिस्सू, जो कि उनको इस बुराई के काम से, इस गुनाह के काम से, इस हफ्ते की हुर्मत की पामाली से रोका करते थे, सिर्फ उनको हमने बचाया, बाकी दोनों ग्रोहों को हमने तबाह बर्बाद कर दिया। बेआज़ाबिन बईसिन, जिल्लत वाले आज़ाब ने हमने उनको गिरफ्तार किया। कौन सा जिल्लत वाला आज़ाब? आज ना मैंने एक देखा शख्स, उन्होंने ना मास्क लगाया हुआ है। मैंने कहा सर मास्क लगाया, खैर? कहता यार मैं नाई दे कोल गया थे, नाई ने मेरी मुच्छां काट दी थी। मैंने नाई को कहा था यार हल्की मशीन लगाना, उसने ना मेरी सारी मशीन गलती से फेर दी, तो सारी मैंने मेरी मूछें निकाल दी। अब मैं मेरा चेहरा देखने के काबिल नहीं है, इस वजह से मैंने मास्क लगाया हुआ है। और मेरे भाई, जो एक मूछ के काटने के ऊपर हम मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, लेकिन उस कौम ने हफ्ते की हुर्मत को पमाल किया, अल्लाह ने कौन से जिल्लत वाले अजाब में गिरफ्तार किया? अल्लाह फरमाते फलम्मा अतौ अम्मा नुहु अन्हु, जब हमने उनको उस चीज से रोका वो ना रुके, हमने हफ्ते की हुर्मत डाली थी, उन्होंने उस हुर्मत को पमाल किया, तो कुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, हमने उनको कहा, उनकी शक्लों को तब्दील करते हुए, इंसान थे उनको बंदर और इंतहाई ज़लील किस्म के बंदर बना दिए। ये अजाब आया, ये थी वो जिल्लत कि एक मूछ के काटने की वजह से इंसान लोगों से अपना चेहरा छुपाता है, और जिसका सारा वजूद ही बंदर बन जाए, सारी की सारी शक्ल ही तब्दील हो जाए, कैसे इंसान लोगों के सामने जाए? अजीजों, अब सुनने की बात यह है कि ये वो लोग हैं और ये उनके ऊपर अजाब आया है जिन्होंने पूरे दिन की हुर्मत को पमाल किया है। और यार उनके ऊपर रब का कैसा गुस्सा होगा जो पूरे दिन की बजाय एक हफ्ते के अंदर सिर्फ एक दिन, और एक दिन भी नहीं, सिर्फ 1 घंटे की हुर्मत को पमाल कर रहे हैं। ये तो हम बचे हुए हैं किस वजह से कि हमारे महबूब ने रब के सामने हाथ उठाए थे कि या रब्बी मेरी उम्मत को इस मशक के अजाब से बचा लेना, कि मेरी उम्मत के अंदर ये शक्लों के तब्दील करने वाला, कि इंसान हो तो बंदर बन जाए, इंसान हो तो खिंजीर बन जाए, या रब्बी मेरी उम्मत को इस अजाब से बचा लेना। वगरना जैसे मेरे आपके, हमारे मुआशरे के, हमारे पाकिस्तान के, हमारे मुसलमानों के हालात हैं, अगला जुमला आप खुद सोच ले क्या होना था। अगला जुमला आप खुद सोच ले कि हमारे मुआशरे में क्या चल रहा है। कोई जुमे की अहमियत नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि यार ये जुम्मे का दिन अल्लाह ने हम पर फर्ज किया है। अगर हमने इसकी हुर्मत को पमाल किया, हम रब के अजाब को दावत दे रहे हैं, हम रब के गजब के दाई हैं, हम रब के गजब को दावत देने वाले हैं अगर हम इस जुम्मे की हुर्मत को पमाल कर लें। हमने कभी सोचा भी नहीं है कि कितना बड़ा जुर्म कर लें कि एक पूरे दिन की हुर्मत को पमाल किया, रब ने उनकी शक्लें तब्दील कर दी। लेकिन हम देखे क्या कर रहे हैं, हम जुर्म दर जुर्म सिर्फ इस वजह से बचे हुए हैं कि महबूब ने हाथ उठाए थे, मगर हमारा भी बचना कुछ नहीं था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं जी, इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ, कि जब तुम्हें जुम्मे के लिए अजान की आवाज आ जाए, फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, फसअउ इला ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो। वज़रुल बैअ, बैय को छोड़ दो, खरीदो फरोख्त को छोड़ दो। लेकिन अगर हम खरीदो फरोख्त को ना छोड़ेंगे, बाज नहीं आएंगे और ये दर बदर जाकर रब की हुर्मतों को पमाल करेंगे, अल्लाह की हुर्मतों को तोड़ेंगे। सिलसिला सहीहा के अंदर एक हदीस है, शेख अलबानी लेकर आए, बिल्कुल हदीस ठीक है। शेख अलबानी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस मुबारक है कि अल्लाह के रसूल जुमे का खुतबा दे रहे खड़े होके, तो उसी वक्त खुतबा के दौरान ही किसी ने बाहर से ना आवाज लगा दी कि मदीना के अंदर एक काफिला आया हुआ है, आओ जी काफिले के अंदर जो भी सामान है ना वो जल्दी जल्दी ले लो वरना सामान खत्म हो जाएगा। लो जी, ये आवाज लगनी थी तो सारे के सारे वहां पर जो लोग बैठे थे, जो कि रसूलुल्लाह के खुतबे में बैठे थे, खुतबा सुन रहे थे, वो सारे के सारे उठे और उस काफिले की तरफ चले गए और उस सामान तिजारत को लेने के लिए चले गए, खरीदो फरोख्त के लिए चले गए। वज़रुल बैअ, कुरान ने कहा था बै को छोड़ना है, खरीदो फरोख्त को छोड़ना है, तिजारत को छोड़ना है। इन्होंने तिजारत, जुम्मा छोड़ के तिजारत की तरफ चले गए। सिर्फ
रसूलुल्लाह की हदीस है कि उस जुम्मा के खुतबा में सिर्फ 12 अफराद रह गए, सिर्फ 12 अफराद रह गए। सिलसिला सहीहा की हदीस पढ़ रहा हूँ। उस वक्त महबूब ने कहा, फरमाया, महबूब ने फरमाया कि अगर ये बातवजह जुम्मा की हुर्मत को तोड़ने वाले, अगर ये 12 के 12 अफराद भी यहां पर मौजूद ना होते, अगर ये 12 के 12 अफराद भी चले जाते, आज मदीना के ऊपर आग की बारिश होती। सिलसिला सहीहा की हदीस है। तो ये आजाब के ऊपर और ये गुनाह के मदीना को आग से बचाया है, तो उस 12 बंदों की वजह से बचे हैं जिन्होंने उस हुर्मत को पामाल नहीं किया। अल्लाह ने फौरन कुरान की आयत नाज़िल फरमा दी कि वा इज़ा रअऊ तिजारतन औ लहवन फज़ू इलैहा व तरकूका काइमा। क्या महबूब जब इन्होंने तिजारत को देखा, उस काफिले को देखा, तो तरकूका काइमा, आपको अकेला खड़ा छोड़कर चले गए, उस तिजारत के अंदर चले गए। कुल, महबूब फरमा दीजिए, मा इंदल्लाहि खैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारा, कि अल्लाह के पास इस तिजारत से और इस समान तिजारत से अल्लाह के पास कहीं ज्यादा इससे बेहतर चीज मौजूद है। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, और अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। मुस्नद अहमद की हदीस है, हमारे यहाँ पैगंबर का स्टेटस है, टाइटल है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, रहमतुल लिल आलमीन है जी महबूब। और महबूब पत्थर है, जिस्म लहू लुहान है, इसके बावजूद भी दुआ नहीं की। महबूब को सताया गया, आपको तंग किया गया, लेकिन आपकी जुबान से कभी बदुआ के अल्फाज नहीं निकले। आइए जी, मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस के नंबर 4007 हदीस का नंबर है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मेरा दिल करता है जो लोग जुमे में शरीक नहीं होते। एक तो ये हदीस नमाजों के लिए जमात के बारे में है, लेकिन ये जो हदीस मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर जुमे का लफ्ज मौजूद है। मुस्नद अहमद की सही हदीस है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो शख्स जुमे में शरीक नहीं होते, जुम्मा पढ़ने के लिए नहीं आते, या वक़्त के ऊपर नहीं आते, टाइम पे नहीं आते, मेरा दिल करता है कि मैं एक बंदे को खड़ा करूं, वो खुतबा जुम्मा दे, नमाज पढ़ाए, और मैं उन लोगों के घरों में जाऊं जो कि जुम्मा के लिए लेट आते, जुम्मा नहीं अदा करते, सुस्ती करने वाले, उनके घरों को जाकर आग लगा दूं। हम कहते हैं कोई मसला ही नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। और मेरे भाई, आपके नबी के जज्बात ये है कि वो आपके घर जलाने की बात करें, आप कहते कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। अगर आज के जमाने में हमारे महबूब होते तो फैसलाबाद के कई घर जले हुए होते, जिस तरह के हमारे हालात है। इसी तरह जी आगे सुना नबी दाऊद की हदीस है, 1052 हदीस का नंबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मैंने खुतबा जुम्मा में भी हदीस पढ़ी, खुतबा में, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो 3 जुमे छोड़ दे, तहावुनन अली तहावुनन बिहा, सुस्ती करते हुए। और हमारे यहाँ सुस्ती किसको कहा जाता है? कपड़े खराब ने। मुसलमान है जी सर, मुसलमान की जुबान से ये जुमला निकला है जी मेरे कपड़े खराब ने। मुसलमान की जुबान से ये जुमला निकला मेरा जिस्म नापाक है। नापाक वजूद लेकर, नापाक कपड़े लेकर ये ऐसा मुसलमान बाजारों के अंदर आ जाए, यार ये लित्रों के लायक नहीं है कि जो बंदा मुसलमान होकर उसकी जुबान के ऊपर आ जाए मेरे कपड़े नापाक नहीं, जो मैं नमाज के लिए। लेकिन अगर इसको कहा जाए अभी यार होते ना जाना है, मैरिज हाल पे खाना खाना है, लो जी कपड़े भी ठीक होंगे और सेहत भी ठीक होगी, कोई परेशानी नहीं, कोई गला भी सारा कुछ ठीक होगा, लिबास भी ठीक हो जाएगा, सारा कुछ ठीक होगा। नहीं ठीक होगा तो नमाज के लिए और अल्लाह के दीन के लिए ठीक नहीं है। ये हमारी हालत है। तो रसूलुल्लाह क्या फरमाते हैं, जिस शख्स ने 3 जुमे बगैर किसी उज़र के, बगैर किसी शरी उज़र के, शरी उज़र इंसान बीमार है, ऐसा बीमार है चल भी नहीं सकता, ऐसा बीमार है जो कि अपने होशो हवास ही खो बैठा है। हदीस में आता है कि महबूब अलैहिस्सलाम के ज़माने में, सही बुखारी की हदीस है, महबूब के ज़माने में अगर कोई शख्स इतना बीमार होता कि जो 2 बंदों का सहारा लेकर मस्जिद में आ जाता तो वो ऐसे भी मस्जिद में आ जाया करता था, सुस्ती नहीं करता था। यार आप अपनी बात को छोड़े, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या आखिरी नमाजें नहीं आपने देखी? एक हाथ आपका हजरत सैयदना अली के कंधों पर है, एक हाथ आपका सैयदना अब्बास के कंधों पर है, और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती कि आप जा रहे हैं इस हालत में कि आपके पांव जो है ना जमीन के ऊपर लकीरें बनाते जा रहे हैं। आपका नबी हम जिनके सिफारिश के उम्मीदवार हैं, वो तो इस हालत में भी नमाज ना छोड़े, और उम्मती क्या कर रहा है जी? थोड़ा सा हुआ मेरे कपड़े खराब हैं, मेरा जिस्म खराब है, मेरा ये है, मेरा सिर दुखदा है। लेकिन आपका नबी जो कि मासूम अनिल खता है, जो खता है ही नहीं, और जिससे पूरी उम्मत ने जाकर शफाअत की सिफारिश करनी है, शफाअत के लिए अर्ज करनी है, उस नबी की ये हालत है और उम्मती के देखने हालत क्या है। तो महबूब क्या फरमाते हैं जी, सुनन नबी दाऊद की हदीस में पढ़ रहा था कि जो शख्स बगैर किसी उज़र के, सुस्ती की वजह से 3 जुमे लगातार छोड़ देता है तो उसके दिल के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुनाफ़िक़त की मोहर लगा देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है जी कि बंदा अब जमीन के ऊपर तो मुसलमानों वाली इस्लाम की जिंदगी गुजार रहा है, रब के नजदीक वो मुनाफिक लिखा जा चुका है।
وہ بندہ جس نے 3 جمعے چھوڑے بغیر کسی عذر کے بغیر کسی وجہ کے سستی کرتے ہوئے وہ مرا ہے تو اس کا جنازہ پڑھا گیا ہے اور جنازہ پڑھ کے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے. افسوس کی بات اور رونے کی بات یہ ہے کہ بندہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہے, اللہ کی نظر میں منافق لکھا ہوا ہے, اللہ اس کو مسلمان ہی نہیں مانتے. تو یہ عزیزوں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو اس کو ہم نظر انداز کر دیں یا اس کو ہم چھوڑ دیں یا اس کی پرواہ ہی نہ کریں. اللہ کی قسم سارے دنوں سے زیادہ فضیلت اگر ہے, ہفتے کے سارے ایام میں سب سے زیادہ فضیلت ہے تو جمعے کی فضیلت ہے. اس دن کو اللہ نے حرمت والا قرار دیا ہے. اور آج لوگ جو ہے نا دعائیں کرتے ہیں اور ہم روتے ہیں اپنے حکمرانوں سے تنگ آ کر, ہم یہ دعائیں کرتے ہیں یا اللہ کوئی حضرت عمر جیسا حکمران دے, یا اللہ کوئی ایسا حکمران دو جو حضرت عمر جیسی عدالت رکھنے والا ہو. سب کی دعا ہے کہ نہیں جی؟ سب لوگ یہی چاہت کرتے ہیں, سب لوگوں کی یہی تمنا ہے کہ یار حکمران ہو تو حضرت عمر جیسا ہے. آئیں گے صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث سنانے لگا ہوں, حضرت عمر جیسا حکمران چاہیے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحیح بخاری حدیث کا نمبر 878. حضرت عمر منبر کے اوپر موجود ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. خطبہ دیتے دیتے دیکھا کہ جی ایک شخص مسجد میں آیا, لیٹ آیا, باقی سارے کے سارے لوگ موجود ہیں اور وہ صرف ایک شخص نے لیٹ آیا. حضرت عمر کا دور ہے, حضرت عمر جیسا حکمران چاہیے نا جی, لیٹ آیا. اب صحیح بخاری میں اس بندے کا نام نہیں ہے کہ وہ بندہ کون تھا جو لیٹ آیا. امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کا نام ذکر کر دیا کہ وہ بندہ کون تھا. کیوں جی یہ حدیث پہلے سنی, کون تھا وہ بندہ, کسی کے ہے علم میں؟ وہ بندہ تھا جی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام مسلم نے اس کا نام لکھا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر منبر پہ ہیں, جمعہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹ آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے اس شخص سے, حضرت عثمان سے پوچھتے ہیں اور تیری لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے, تو لیٹ کیوں آیا ہے؟ چاہیے نا جی حضرت عمر جیسا حکمران. اگر آج حضرت عمر حکمران ہوتے تو یہاں پر مسجدوں کے اوپر نا دیوار, اس کے ساتھ جب ہی اذان ہوئی تو دروازے بند ہوتے, جو بھی لیٹ آنے والا ہوتا اس کو پوچھتے ہاں جی لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے. آج ہم پوچھ لیں یا ہماری زبان سے نکل جائے بھائی لیٹ کیوں آئے, ہمیں تو اپنی عزت بچانی مشکل ہو جاتی ہے کہ بھائی اپنی عزت بچاؤ. آپ کو اگر حضرت عمر جیسا حکمران چاہیے تو پھر عوام بھی آپ کو حضرت عمر جیسی ہی بننا پڑے گا. عوام آپ چاہتے ہیں کہ جمعے میں ہم لیٹ ہیں, ہمیں کوئی پوچھے نا, ہمارے اوپر خطیب کوئی نظر نہ ہماری طرف کرے, ہمارے اوپر کوئی جملہ نہ لگائے, ہم سے پوچھے نہیں اور آپ دعائیں کریں گے حضرت عمر جیسا حکمران چاہیے. سارا ایسا نہیں ہوتا. اگر عمر جیسا حکمران چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خود کو ان جیسا بنانا ہوگا, ان جیسا کردار اپنانا ہوگا کہ اگر ہم جمعے میں لیٹ جائیں ہم سے کوئی پوچھے, امام یا خطیب ہم سے کھڑا کر کے پوچھ لے ہاں یہ لیٹ کیوں آئے, تو غصہ نہیں کرنا, تو پھر بھی اس کی طرف ترچھی نگاہ سے نہیں دیکھنا ایک انہوں نے انسان پوچھنا نہ. سر حضرت عمر جب یہ منبر مضبوط تھا, منبر پر کھڑے ہونے والے شخص کی عزت اور احترام تھی, سر اسلام بھی سپر پاور تھا. آج دیکھ لیں ہم نے سب سے زیادہ ہلکا درجہ منبر والے کو دیا ہوا ہے, نہ عزت نہ احترام ہے, جس کی وجہ سے اسلام سپر پاور سے بھی زیرو کے اندر چلا گیا. شام کے اندر مار پڑ رہی ہے تو ہم کو, مسلمانوں کو, عراق کے اندر مار پڑ رہی ہے تو ہمیں, کشمیر کے اندر مار پڑ رہی ہے تو ہمیں, فلسطین کے اندر مار پڑ رہی ہے تو ہمیں. یار ایک وہ دور تھا کہ لوگ مسلمان ہونا کہلوانا اپنا فخر سمجھتے تھے, یہ دور تھا حضرت عمر کا. اسلام سپر پاور بن چکا تھا. کیسے وہ کسرا کے خزانے حضرت عمر کے جو ہے نا وہ قدموں میں آ چکے تھے. کیا تھا؟ ممبر مضبوط تھا. ممبروں کے اوپر پوچھا جاتا تھا کہ تو لیٹ کیوں آیا, تمہیں جمعے کے اندر تیرے لیٹ آنے کی وجہ کیا ہے, یہ پوچھا جاتا تھا. اس وجہ سے جو ہے نا اسلام کے اندر عزتیں تھی, احترام تھا, اسلام سپر پاور تھا, ہائی لیول کے اوپر تھا. لیکن جب یہ معاملات خراب ہوئے, لوگوں نے اپنی منمانی شروع کی اور اس کے اندر جمعے کے خطبے کی حرمت کو پامال کیا, پھر جی ہم اسلام کی پستی کے اندر اور ایسی دلدل کے اندر پھنسے جس کا آج میں اور آپ سارا کا سارا منظر دیکھ رہے ہیں. عزیزو, اسی جمعہ کے دن کے لیے دیکھیں جی کیسی عظیم الشان دن ہے. ہفتے کے دن کے اوپر کوئی صورت نہیں ہے, اتوار کے دن کے اوپر کوئی صورت نہیں, سوار منگل بدھ کوئی صورت نہیں ہے, جمعرات کے اوپر کوئی صورت نہیں ہے. اللہ کو یہ دن کیسا عزیز ہے, کیسا اللہ نے اس دن کو حرمت والا بنایا ہے کہ اللہ نے اس دن کے اوپر پوری کی پوری صورت نازل کر دی, سورۃ الجمعہ. اور اس کے بعد جی اللہ نے کتنی نرمی کی, کتنا اس امت کے ساتھ کرم کیا. نماز ظہر کی کتنی رکھتے ہیں جی؟ نہیں, فرض رکعتیں 4 فرض رکعتیں جی ظہر کی ہم 4 پڑھتے ہیں. لیکن حیرانگی والی بات پتہ کیا ہے؟ حیرانگی والی بات ہے کہ جمعہ اسی دن اسی ظہر کے قائم مقام ہے کہ ہم ظہر ہی کے وقت میں پڑھ رہے ہیں, لیکن اس جمعے کی رکھتے کتنی ہے جی؟ 2. کیوں؟ وجہ, حکمت, کیا حکمت ہے جی, کیوں اللہ تعالیٰ نے 2 رکھی؟
حالانکہ ظہر کی نماز کی رکھتے 4 ہیں، ہم ظہر کے ٹائم میں اسی کے مد مقابل اسی کے قائم مقام نماز ادا کر رہے ہیں، تو رکھتے ہیں اتنی 2. وجہ کیوں جی؟ یہ عزیز و توجہ سے سنیے گا. 2 رکعتوں کے قائم مقام اللہ رب العزت نے خطبے کو رکھا ہے. تو جو بندہ خطبہ نہیں سنتا، خطبے میں نہیں آتا، لیٹ آتا ہے، وہ ایسے سمجھے کہ اس کا خطبہ، اس کا جمعہ ہوا ہی نہیں ہے. وہ ایسے ہی سمجھے کہ نا وہ 4 رکعتوں والی نماز میں آخر والی 2 رکعتیں جو ملی ہے اور پہلی 2 رکعتیں اس نے پڑھی نہیں ہے. کیونکہ یہ جو خطبہ جمعے کا ہے نا، توجہ جی، توجہ میری طرف، یہ ان بچوں کو بٹھائیے گا جی. کیونکہ یہ جو خطبہ جمعہ ہے اس کو 2 رکعتوں کے قائم مقام کر کے پھر جمعے کی 2 رکعتیں ساتھ ملا کر اس کو قائم مقام کیا گیا. تو جو جمعے کا خطبہ نہیں پڑھتا، نہیں آتا یا لیٹ آتا ہے، وہ یوں ہی سمجھے کہ میں نے 2 رکعتیں جو ہے نا وہ ادا نہیں کی، اور جمعہ بھی پھر کامل نہیں ہوتا. جمعے کا ثواب اور جمعے کی ساری فضیلتیں کیوں یہ آتا ہے حدیث میں کہ جب امام ممبر پر کھڑا ہو جاتا ہے، امام ممبر پر آ جاتا ہے، تو فرشتے بھی اپنا رجسٹر سارا کچھ بند کر کے نا امام کے خطبے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں، یعنی کہ بالکل ختم. کیوں؟ کیونکہ یہ خطبہ اللہ رب العالمین نے اس خطبے کو نماز کے 2 رکعتوں کے قائم مقام بنایا ہے. تو ہم نے اس کو ویسے چھوڑ دیا، وہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ، جمعے کی سب سے زیادہ جو فضیلت والی احادیث ہیں، جمعے کے جو فرضیت والی احادیث ہیں، جمعے کے جو فضائل اور مسائل ہیں، وہ شروع ہی امام کے خطبہ، امام کے ممبر کے اوپر کھڑا ہونے سے ہوتے. جب امام ممبر کے لیے خطبے میں کھڑا ہو گیا، لو جی فرشتے اپنا رجسٹر بند، اللہ کی رحمت کے دروازے بند. پھر جو آئے گا وہ یہی سمجھے کہ جی اس کی حاضری لگی نہیں. اب آپ جتنے لیٹ آئے نا، جتنے بھی لیٹ آئے، وہ یہی ہے کہ جی آپ نے آ تو گئے ہیں، جمعے کے لیے آ تو گئے ہیں، پڑھ تو لیا ہے، لیکن اللہ کے رجسٹر میں آپ کی حاضری نہیں ہوئی. کیونکہ اللہ کے رجسٹر میں اللہ کے فرشتے بھیجے ہوئے وہ حاضری کب لگاتے ہیں اور حاضری کب ختم کرتے ہیں؟ جب جی امام ممبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، لو جی حاضری ختم. اس کے بعد جو آئے گا وہ غیر حاضر ہے. اسکول میں جاتے ہیں نا تو حاضری کا ایک وقت رکھا ہوتا ہے کہ اس ٹائم میں جو بچہ حاضر ہوگا اس کی حاضری لگے گی، اور جو اس ٹائم کے بعد آئے گا چاہے وہ سارا کلاس اس نے اٹینڈ کی ہے، سارا لیکچر اس نے اٹینڈ کیا ہے، لیکن وہ اس کاغذ میں رجسٹر حاضری میں وہ غیر حاضری ہوتا ہے. اس لیے عزیزو یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جس کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں یا ہم اس کو اہمیت نہ دیں. یہ جمعے والا دن اللہ رب العالمین کی طرف سے فرض کردہ ہے. جو جمعے کی نماز اذان کے بعد، جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرتا ہے، سر اس کا کاروبار حلال نہیں ہے اس وقت میں جو پیسہ کمایا گیا. اس لیے ان چیزوں کا خصوصی طور پر خیال رکھیں.